البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا الرفيسه التقليديه على حقها وطريقها. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire la rfissa, donc c'est une rfissa traditionnelle marocaine. J'espère que la recette vous plaira. Les filles qui ne se sont pas encore abonnées à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Soyez les bienvenus. قبل ما نبدا بغيت نقول للبنات اللي مازال ما تشاركوش في القناه مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنساوش ديروا ابوني. مرحبا بكم والف مرحبا معايا في القناه. نبداو بسم الله بالمقادير. هنا غنبداو ان شاء الله بالتريد. دونك لا جي دونك بور كومونسي دونك بور فير لو تريد دونك لا galette le مسمن comme on appelle. Donc là j'ai de la farine, donc j'ai 1 kg de farine de blé 80, donc type 80. Des fois je l'utilise avec la farine blanche normale, des fois je mets la complète, donc ça dépend. Donc aujourd'hui je voulais la faire avec la type 80, donc farine de blé type 80. Donc j'ai 1 kg et j'ai 500 g de semoule extra fine. Donc là je vais en faire beaucoup, c'est pour ça que vous voyez qu'il y en a beaucoup. Vous pouvez mettre la moitié des ingrédients. هنا عندي البنات كيلو ديال الفرينه، عندي الفرينه ديال القمح تيب 80، يعني كتكون مكتوبه فيها 80، كاينه اللي كتكون مكتوبه فيها 45، يعني هذه كتكون النوعيه ديال الفرينه، يعني كيكون فيها شويه القمح زايد او النخاله زايده، يعني هذا هو اللي حنا كنقولوا ليه تيب 80 او لا تي، يعني تي 80 او لا تي 45، يعني كل فرينه والنوعيه ديالها. كاين بعض الخطرات كنديرها بالكومبلي تكون فيها يعني كلشي نخاله وكلشي، بعض الخطرات نديرها غير بالفرينه العاديه، يعني الفرينه البيضاء اللي كنستعمل. عندي هنا كيلو ديال الفرينه وعندي نص كيلو ديال السميده الاكسترا فينو، يعني اللي كنقولوا لها في المغرب فينو، فوالا الاكسترا فين. J'ai du sel, donc le sel selon le goût. Là j'ai à peu près une petite cuillère et demie, donc parce que j'ai une grande quantité de farine, et l'eau pour pétrir, donc c'est de l'eau froide. عندي هنايا الملح حسب الذوق، دونك هنا عندي تقريبا معلقه صغيره ونص ديال الملحه لانه دايره شويه بزياده، وعندي الماء باش غنعجن الماء بارد. دونك on commence ان شاء الله. Voilà, donc maintenant le pétrin, donc vous pouvez le faire à la main. Donc je rajoute le sel. Donc il n'y a pas de levure, il n'y a pas de levure chimique ni rien. هنا كيف ما كتشوفوا ما فيها لا خميره لا خميره العجينه لا والو. انا غنعجن في العجانه، نتوما يمكن لكم تعجنوها بيديكم ماشي مشكل. دونك درت الملحه صافي، غنبدا كنعجن وكنزيد في الماء بشويه بشويه. دونك là je vais commencer à pétrir et je rajoute l'eau petit à petit pour obtenir une pâte. Voilà les filles, une fois qu'on a fini de la pétrir, donc voilà, donc je vais vous l'approcher, regardez. Donc voilà, c'est une pâte qui se tient bien, donc qui n'est pas trop souple. Je vais l'approcher, c'est mieux comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc كيف ما كتشوفوا البنات العجينه ديالتها تجنات مزيان، خليوها تدلك مزيان كتولي مدلوكه كيف ما كتشوفوا مع ديك النخاله، دونك كتكون باقا باينه فيها بحال هكا. داكشي قلت لكم يعني تيب 80 تكون فيها شويه النخاله. Je vais la couvrir, je vais mettre un peu d'huile par-dessus. Je la couvre et je la laisse poser 10 minutes. Donc en attendant de passer faire la sauce. دابا غادا نغطيها، غندهنها بشويه الزيت، نغطيها وندوزو باش نصايبوا المرقه ان شاء الله. Voilà les filles, donc une fois qu'on l'a laissé bien reposer, donc comme vous voyez, donc là je viens mettre de l'huile et je vais faire des petites boulettes. Donc هنايا كيف ما كتشوفوا خليتها ارتاحت، غادا ندير الزيت هنايا في بلون طرافاي. donc je vais mettre un peu d'huile وغادا ندير كويرات هكا صغيورين، donc c'est des petites boules à la taille d'un abricot. Donc je vais continuer comme ça. Donc là n'hésitez pas à mettre de l'huile par-dessus, donc bien comme il faut pour pas que la pâte sèche. Donc là je vais terminer les boules et on se retrouve. هنايا كما كتشوفوا غادا ندهن هكا، كندهن بالزيت. ملي تكملوا لي كويرات دونك دهنوهم هكا بالزيت باش ما يديروش ديك القشره اللي الفوق كما حنا كنقولوا عندنا، باش ما يقشبروش. صافي غنكمل بحال هكا، نكمل الكويرات ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله. Voilà les filles, donc une fois que j'ai terminé les boulettes, donc moi j'avais déjà commencé, donc j'ai préchauffé la poêle et je commence à étaler, donc à l'aide de l'huile. Donc j'étale. Donc ne vous inquiétez pas si ça fait des trous, il y a trop de... Donc voilà, je mets un peu d'huile dans la poêle et je la pose dedans.
دونك لا جو كونتينيو. هنا كما كتشوفوا البنات كندير شويه الزيت في المقله اللي سخنتها، كندهن البلان طراي وتنقرص. انا هنا كتقب عندي بزاف لحقاش دايره فيها الفرينه اللي فيها النخاله بزياده. الا درتو نتوما غير الفرينه البيضاء راه ما كتقبش بزاف، وحتى لا تقبات ماشي مشكل لاننا غادي نفردتوها دونك ماشي مشكل. Donc comme je vous ai dit, pour les trous il n'y a aucun problème, de toute façon elle va pas rester comme ça. Donc on va les couper en petits morceaux, donc ça craint absolument pas. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Donc j'en mets une. Donc comme vous voyez je l'ai tournée. J'ai posé la crue sur le côté qui est cuit. Je la tourne. Donc on a toujours le côté qui est cuit en haut et je pose celle-là qui est crue par-dessus. Donc pour les côtés, donc juste vous tournez les côtés comme ça et vous laissez cuire. هنايا الجنيبات يعني تيبقاو خضرين ماشي مشكل، غير قلبوا بحال هكا الجناب وخلوهم تيطيبوا. دونك لا vous les tournez sur ce côté, après vous les tournez sur l'autre côté. Voilà, donc comme ceci. Et voilà, donc là pour le tride, donc moi je les coupe en petits morceaux. Donc هنا صافي داك المسمن ديالي تنجي نقطعو بحال هكا. انا كنفضل نقطعو بايدي، كاين اللي كيديروا المقص، انا كنقطعو غير بيدي بحال هكا. دونك j'ouvre les feuilles une par une et je les coupe. Donc c'est très facile. Voilà, donc là j'ai terminé. صافي دابا كملتو كما كتشوفوا. فوالا لي في. دونك لا on va passer pour faire la sauce. دونك هنا البنات غندوزو باش نصايبو الرفيسه، يعني البلول ديال الرفيسه. Donc là j'ai 2 poulets, donc عندي جوج دجاجات et 2 oignons donc que j'ai coupé en lamelles comme vous voyez. Donc عندي جوج بصلات كبار que j'ai قطعتهم هكا طوال. J'ai 300 g de lentilles que j'ai trempées dans l'eau. Donc moi j'ai mis des lentilles noires qui sont super bonnes pour la santé. Donc je les ai trempées dans l'eau 10 minutes. هنا عندي العدس الكحل، كنعرفوا ان العدس الكحل صحي يعني احسن من العدس الاخر. رقدته في الماء المده ديال رقدته في الماء واحد الماء طايب واحد 10 دقائق صافي وصفيته. Donc j'aurai besoin de une grande cuillère de beurre rance. Donc عندي هنا معلقه كبيره ديال السمن. J'ai 2 grandes cuillères de fenugrec. عندي هنا جوج معالق كبار ديال الحلبه. Donc j'ai trempé dans l'eau pareil. J'ai des gousses d'ail, donc j'en ai 7, donc 7 gros comme ça. Donc moi je les coupe pas, je les jette comme ça dedans. Donc pour les épices, j'ai une petite cuillère bombée de poivre. عندي معلقه صغيره عامره ديال البزار. عندي معلقه كبيره ديال السكينجبير، donc une grande cuillère de gingembre, une grande cuillère de curcuma, معلقه كبيره ديال الخرقوم. J'ai un cube de safran, donc كنوره ديال الزعفران. Le sel selon le goût, donc j'ai à peu près une grande cuillère. Donc là j'ai une grande cuillère de ras la noute, donc je mets une grande cuillère au début et une grande cuillère à la fin. Donc هنا عندي معلقه كبيره ديال المساخن، كندير معلقه كبيره في الاول فاش كنكون نقليو باش يطيب، ومني كنقرب نحط كنزيد معلقه اخرى. Et de l'huile d'olive. Donc on va utiliser à peu près le quart de ce verre. Et voilà, donc on va passer inchallah pour la préparation. Voilà les filles, donc dans la cocotte je viens mettre de l'huile. Donc هنا في الكوكوط غندير الزيت، donc تقريبا 4 كاس. Je vais poser mes poulets. نحط الدجاج، les oignons, بصله، l'ail، غنزيد هاد الثومه. Et je vais mettre les épices. Donc هنا غندير العطريه كامله، donc le sel, le poivre, le gingembre et ras la noute. Donc là j'ai mis l'équivalent d'une grande cuillère et je rajouterai après le reste. Donc là le beurre rince pareil, je mets une petite cuillère au début et le reste je le fais à la fin. Donc هنا درت معلقه كبيره ديال المساخن ومعلقه صغيره ديال السمن باش كنقليو وفي الاخر كنعاود نزيد عاوتاني. Donc là je mets le curcuma et le cube. Par contre vous pouvez rajouter un petit bouquet de coriandre, donc persil et coriandre. Moi j'en ai pas, donc j'ai que celui qui est coupé, j'en mets pas. الا عندكم نتوما ربيطه ديال القزبر ومعدنوس ديروا واحد الربيطه، انا ما عنديش، عندي غير المقرد فما كنبغيش نديرو فيها مقرد.
Voilà les filles, donc là j'ai rajouté un petit peu d'eau pour pas que les épices brûlent. Donc il n'y a pas de tomates qui vont lâcher l'eau au début, donc voilà, rajouter un petit peu d'eau. دونك انا هنا البنات زدت شويه ديال الماء، واحد ربع كاس ديال الماء باش ما تحرقش ليا العطريه، حيت ما كايناش مطيشه اللي غاديه تخلي العطريه اللي غادا تطلق لينا الماء. صافي دابا غنخليه يتقلى مزيان، نعاودو نتلاقاو ان شاء الله. دونك فوالا لي في là le poulet on l'a fait bien revenir dedans. Donc je rajoute le fenugrec، غنزيد هنايا الحلبه فوالا، et je vais mettre de l'eau bouillante. هنايا طيبت الماء، غادا ندير الماء طايب. Voilà, donc là on a rempli la cocotte. Donc franchement la Rafissa elle aime bien le bouillon, donc n'hésitez pas à en mettre. Donc là pour les lentilles on les mettra pas maintenant, donc on sait tout que les lentilles ça cuit tellement vite. Donc je vais les mettre après. Donc j'attends que le poulet cuit, j'enlève le poulet et je rajoute les lentilles. هنا كيف ما كتشوفوا غطيته مزيان بالماء، يعني كثرت الماء، غنخليه حتى يطيب عاد نزيد العدس. هنا راه عندنا واحد العدس تيطيب بواحد السرعه خطيره، كيطيب بواحد السرعه ما نقولش لكم، يعني بلا ما تدي عليه الكوكوط كيطيب. صافي دابا غنخليه يطيب ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو. دونك جو laisse cuire le poulet et on se retrouve pour ajouter les lentilles. Voilà les filles, donc là le poulet il est cuit, je l'ai enlevé, je vais mettre un peu de beurre et je le mets au four. هنا الدجاج ديالي صافي طاب، غندهنو بالزبده وغندخلوه للفران. Voilà, donc là on va passer inchallah pour la sauce. Voilà, donc là je rajoute les lentilles, donc je rajoute les lentilles. هنا غنزيد العدس et je rajoute la grande cuillère de ras lanout qui nous reste. Donc هنا غنزيد المعلقه ديال راس الحانوت اللي بقات ليا et un peu de سمن. Voilà. Donc un peu de ras lanout. غنزيد شويه ديال السمن. Et facultatif, je rajoute 2 piments. Donc غندير هنايا جوج فلفلات ديال الحارين. صافي je couvre et je laisse les lentilles cuire. Les filles, donc une fois qu'on a tout préparé, donc là je vais vous montrer comment je la sers. دونك فوالا البنات هنايا صافي كملتها، كلشي عندي موجود. دونك انا شنو كندير شويه هكا الاول تحت، وكنبدا كنسقي، يعني كنسقي ولكن ما كنهش الحلبه وداكشي كامل، يعني كنهز غير البلول من الفوق. دونك là j'ai mis un peu, donc j'arrose. Voilà, donc j'essaye de ne pas prendre les lentilles. Voilà, et je rajoute. Donc à chaque fois je rajoute un peu et je continue comme ça. Donc là je mets un peu et j'arrose. En fait en faisant comme ça, on a tout le tride, enfin tout le msemen là, ça, donc il est tout mouillé. Donc si vous mettez tout en même temps et vous arrosez, donc vous allez voir que en bas ça va être toujours sec. Donc انا كندير هذه الطريقه هذه كتجي كلها مسقيه. الا درتو كلشي دقه واحده صراحه ما كتجيش مسقيه مزيان، كيبقى ديما لتحت ناشف. فوالا صافي كنبقى غاديه بحال هكا، كنزيد وكنسقي، كنزيد وكنسقي حتى كنكملها. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا كملتو، كنقدموا لكم الصحه والراحه. صراحه انا كتعجبني بحال هكا، ما كنديرهاش باللوز والتمر، بون كتعجبني تكون تراديسيونيل بحال هكا، يعني عاديه. زوقتها بالبيض ديال السمان. فوالا لي في، دونك لا جو لي تيرميني. جيسبر كو لا recette d'aujourd'hui vous aura plu, donc je vous dis à très bientôt ان شاء الله. صراحه البنات الرفيسه ديالي اللي ذاقها كيحمق عليها، كتجي لذيذه بزاف بزاف. اي فوالا دونك تنقدمها لكم بالصحه والراحه، تنقول لكم الى فيديو القادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، بسلامه.